الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس معزز و محترم اور تمام اہل بستی والے حضرات، اگر میری آواز کو بغور سن رہے ہو، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ آج الحمدللہ آدھا گزر چکا ہے۔ اور ہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری سستی اور کاہلی میں یہ مہینہ گزر چکا ہے، ہم اس مہینے کے آدھے کی قدر و قیمت بھی نہ جان پائے، اس مہینے کی قدر نہ کر پائے۔ اور اللہ کے بندو، جس نبی نے اس مہینے کے لیے اس مہینے کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، اس نبی کی امت میں ہوتے ہوئے آج ہم اللہ رب العزت کے گھر میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب تیرے دل کے اندر دین کی محبت نہیں رہی، جب تیرے دل کے اندر دین کا جذبہ نہیں رہا، ہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو آج یاد دلانا چاہتا ہوں کیا کہ اس ماہ مبارک کی برکت کیا ہے، اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی برکات کیا ہے۔ ہاں اللہ کے بندو، آج یہ مہینہ ہم سستی اور کاہلی میں گزار رہے ہیں، آج یہ مہینہ ہم سستیوں میں برت رہے ہیں، آج اس مہینے کو دوسرے مہینے کا درجہ دے رہے ہیں۔ اور نام مسلمانوں سنو، اگر اللہ رب العزت اس مہینے کو عطا نہ کرتا، اس مہینے کو ہم کو نہ دیتا، اس مہینے کو عطا نہ کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کی رات ایسی ہے جو ہزار سال سے بہتر رات ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کے انعام کو دگنا اجر کر دیا ہے، اس مہینے کے اجر و انعام کو بڑھا دیا ہے۔ آج مسلمان 10-20 روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور بس تمام مسلمانوں کی بستی ہے، اور اس بستی مسلمانوں کی بستی کے اندر مسجد ہے، لیکن آج سوال کیا ہے، سوال کیا کیا ہے؟ سوال یہ کیا تھا کہ آج اگر کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا شیر اس ماہ مبارک میں، اس رمضان المبارک کی گھڑی میں، اور اس افطار کے وقت میں، اور جس وقت دعا قبولیت کی گھڑی ہو، جس وقت ہر نام اعمال قبول ہو رہے ہوں گے، جس وقت ہر وقت نام اعمال اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے قبولیت کی گھڑی ہے، جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ آج میں نے اپنی مائیں بہنوں سے بھی سوال کیا ہے، آج مرد حضرات سے بھی سوال کیا ہے کہ 10 مرد حضرات 100 روپے والے، 10 میری مائیں بہنیں 100 روپے والے، اور ہاں وہ مائیں بہنوں سے سوال کیا ہے جو مائیں بہنیں اپنی والدین سے محبت کیا کرتی تھی، جو والدین کے بنا نہیں رہا کرتی تھی، آج وہ والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج وہ والدین دنیا کے اندر موجود نہیں رہے ہیں، لیکن ان کے نام کے 150 روپے نکالنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا میں جو ملوث ہو گئے ہیں، یہ دنیا میں جو دنگ چکے ہیں، یہ دنیا میں جو دھت چکے ہیں، یہ دنیا کی جو رنگ ڈھنگ سے جو ہے جت چکے ہیں، آج یہ دنیا کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج دنیا سے محبت کر دیکھ لے، اور آخرت میں دیکھنا پھر تیری ناکامی کے سبب کے علاوہ اور کوئی علامت ظاہر نہ ہوگی۔ کیا اس بستی کے اندر کوئی ایسا ہے جو اللہ کا بندہ، اللہ کا شیر یوں کہے کہ مولانا
150 नहीं बल्कि 500 का नोट अल्लाह की रजा के लिए इस रमजान मुबारक के महीने में। और हाँ मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नहीं है क्यों, इस रमजान की कद्र हमारे दिलों के अंदर मौजूद होती, इस रमजान मुबारक की कद्र हमारे दिलों के अंदर मौजूद होती। आज नौजवान रमजान मुबारक के महीने में बाहर होकर अय्याशियां ना उड़ाता, बाहर होकर जिनाकारियों के अड्डों में न खड़ा होता, आज नौजवान बाहर होकर बोतलें ना उड़ाता। आज 100% मुसलमान दीन के नाम पर धब्बा हो चुका है। क्यों मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कुरान करीम के अंदर, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। और हाँ, जो कुरान करीम को पढ़ेगा वो रमजान मुबारक की कद्र भी करना जानेगा, जो कुरान करीम को सीना बसीना लगाएगा, जो कुरान करीम को खोल कर देखेगा, उसके रमजान मुबारक के दिलों के अंदर कद्र कीमत भी होगी। और जिसके अंदर कुरान करीम की कद्र नहीं है, जिसके अंदर कुरान करीम का जज्बा नहीं रहा, जिसके अंदर अल्लाह के दीन का महत्व नहीं रहा, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में खर्च करने का महत्व नहीं रहा, उसको रमजान मुबारक की कद्र कीमत का पता क्या है कि इस रमजान मुबारक में हो रहा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस्ती में तकरीबन 100, 150, 200 घर हैं और मस्जिद के अंदर अभी तक कुल 40 रुपए। ये बड़ी शर्म हुजूरी की बात है कि बस्ती के अंदर इतने सारे अपराध हैं, बस्ती के अंदर इतने सारे घर हैं और मस्जिद के अंदर 40 रुपयों का आना, इससे मालूम होता है ये बस्ती बुज़दिलों की बस्ती है। इनके अंदर दीन का मादा नहीं रहा, इनके अंदर दीन का जज्बा नहीं रहा, इनके अंदर दीन की लगवात नहीं रही, ये दीन से बिल्कुल खाली हो चुके हैं, ये दीन से गाफिल हो चुके हैं। और हाँ, ये बात अगर मैं सरजन कह दूं, ये कोई किनारा नहीं होगा अगर इनसे दीन क्यों हटने को कहा जाए, फौरन ये दीन से हटने के लिए तैयार हो जाए। जिस बस्ती पे 10-10, 20-20 रुपए हर जुमारात को अल्लाह की रजा के लिए ना निकले, वो बस्ती कहां से मुसलमानों की बस्ती है। और हाँ, जब अल्लाह के घर के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, फिर अल्लाह को क्यों दोष देते हो, क्यों मुसलमान नाम रखकर मुसलमान को अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, क्यों रमजान मुबारक के महीने की खुशियां मनाते हो। और हाँ, मेरे रब ने तो फरमाया है जो रमजान की कद्र कीमत कर कर आएगा, जो रमजान मुबारक के रोजे रख कर आएगा, जो इसमें कुरान करीम की तिलावत कर आएगा, जो इसमें मुझसे माफी मांग कर आएगा, जो इसमें मुझसे दुआ कर कर आएगा। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, क्या मिलेगा उसे जब ईद के दिन दुकानें पढ़ने जाएगा, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात मिलेंगे। क्या मिलेगा उसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात ये मिलेंगे। वो इस तरह से ईदगाह से लौटेगा जिस तरह से उसकी माँ ने उसे आज ही पैदा किया हो, उसकी माँ ने उसे आज ही जना हो। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कब होगा? जब हम रमजान की कदर करेंगे, जब हम रमजान मुबारक के रोजे रखेंगे। और याद रखो, जो रमजान मुबारक के रोजे नहीं रखते, जो अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाते, जो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ नहीं होते, जो अल्लाह के कुरान करीम को खोल कर नहीं देखते, जो आज घरों के अंदर टेलीविजन रखकर कुरान करीम को बाहर निकाल देते हैं, आज याद रखो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उनका ईदगाह में कोई हिस्सा नहीं है, उनका ईदगाह में जाने का कोई हिस्सा नहीं है। आज हम अपने आप को मुसलमान, झूठे मुसलमान बतलाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी शर्म हुजूरी की बात आती है और जगह मस्जिदों में जाकर देखा जाता है, जुमरात के दिन बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। क्या जुमारात हम मसाजिद में पैसे भेजेंगे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मस्जिद पहली मर्तबा ऐसी देखी है जो 100, 150, 200 घरों के अंदर 50 या 60 रुपए जुमारात को आते हैं और सिर्फ वही 50 या 60 रुपए रह जाते हैं। और अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, अगर अल्लाह के घर से मोहब्बत नहीं है, क्यों अल्लाह पे लान तान करते हो? क्यों अल्लाह को दोषी ठहराते हो? क्यों अल्लाह से नहीं मांगते? क्यों अल्लाह के सामने सजदा रेज़ नहीं होते? क्यों अल्लाह के दीन के नाम पर धब्बा बने बैठे हो? क्यों अपने आप को मुसलमान का नाम बतलाते हो? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने अर्ज किया था कि इस बस्ती में कौन है अल्लाह का शेर, अल्लाह का बंदा जो यूं कहे कि हाँ मैं 100 रुपए या 500 या 200 रुपए अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूं
अल्लाह की रजा में खर्च करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। और ना मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की रजा के लिए देने को तैयार नहीं है, बल्कि दुनिया की मामलात के लिए, बल्कि दुनिया में उठाने के लिए, बल्कि दुनिया में नामवर कमाने के लिए। और हाँ, आज माहौल यही बन चुका है कि इंसान दुनिया में नाम कमाता है। और हाँ, क्यों कहीं कहीं देखा जाता है इंसान अपनी ज़कात के नाम पर नाम कमा रहा है, कहीं कहीं देखा गया है इंसान अपने फितरे के नाम पर नाम कमा रहा है। अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया, व इक़ामस्सलात व इताअज़्ज़कात, और ज़कात को इस तरह अदा करनी चाहिए एक हाथ से दे दूसरे हाथ को खबर ना हो कि किसको ज़कात दी है किसको नहीं दी है। आज मुसलमान कहता है, अगर मदरसे में ज़कात के लिए कहा जाए तो कहते हैं कि हमारी ज़कात बंधी हुई है, फलाने जगह ज़कात जानी है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी के उम्मती सोच, क्यों नहीं सोचता? इसलिए सोचने को मजबूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए तेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। और मैं 12 कहता हूं कि 100 या 150 या 50 या 60 ही घर क्यों ना हो इस बस्ती के अंदर, अगर 50-50 रुपए इंशाअल्लाह तमाम हज़रात या 20-20 रुपए पहुंचाएंगे, जब जाकर 1000-1500 रुपए हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक बात रखी है, कुछ चुनिंदा लोग इस बस्ती के अंदर ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के शेर, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दिलावर होंगे और यूं कह रहे होंगे कि हाँ मौलाना, मैं मस्जिद के लिए, मैं अल्लाह की रजा के लिए, मैं अल्लाह के घर के लिए 500 रुपए अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी के नाम पर दे रहा हूँ, और हाँ अपने मरहूमों को याद करने के नाम पर दे रहा हूँ, और हाँ इस रमजान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे 7 गुना अजर दे उसके नाम पर दे रहा हूँ। और हाँ मैंने बात रखी थी कि 10 मेरी माए बहनों में से जो 100 रुपए से पहल करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। और मर्द हजरात में से भी जो 500 में या 100 में पहल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जन्नत में महल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये कबूलियत की घड़ी है, ये रमजानुल मुबारक के अफ्तार के वक्त की घड़ी है। न जाने मेरा रब आपके कदम को उठाने, कदम मुबारक उठाने को कबूल फरमा ले, न जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कदम को कबूल फरमा ले, और कल जन्नत के दिन वहां जन्नत में जो है आपका पौधा लगा दिया जाए, आपका महल बना दिया जाए, आपका महल उगा दिया जाए। लेकिन ना मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें महल की जरूरत नहीं है, हमें नाम कमाने की जरूरत है, हमें दुनिया में नाम कमाना है। आज दुनिया के अंदर इंसान नाम कमाने के लिए तैयार रहता है, दुनिया के अंदर इंसान नाम कमाता है। और हाँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सुनो सुनो, जो नाम कमाने वाले हैं, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाले हैं, अगर उनके जहन में ये बात है कि हाँ मैं दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर रहा हूँ और अल्लाह के घर में नहीं देता बल्कि दूसरी जगह खर्च कर रहा हूँ, तो छोड़ दे सवाब की उम्मीद, और सवाब की उम्मीद न रखे। क्यों? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में खर्च ना कर अल्लाह के दीन में खर्च ना कर अल्लाह के सामने रो ना रोकर, अल्लाह के सामने ना गिड़गिड़ा कर और अल्लाह से अपनी माफी ना मांग कर, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों वो इंसान कामयाब और कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता। और दुनिया में तूने अपने नाम कमाने के लिए पैसे दिए, दुनिया में तूने अपने नाम और कमाने के लिए पैसे दिए, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तेरे पास 150 या 500 रुपए ना निकले, तू कहाँ का मुसलमान? तू तो अपने नाम कमाने के लिए खर्च कर रहा है। और कल क़यामत का दिन होगा, इन्ना जहन्नम अज़ाबी लशदीद, तू जहन्नम की सफ में खड़ा होगा और तू कहेगा, अल्लाह मैंने तेरी राह में खर्च भी किया था, अल्लाह मैंने तो ज़कात भी दी थी, अल्लाह मैंने तो हर चीज अदा की थी, लेकिन फिर भी मैं जहन्नम के अज़ाब में क्यों मुब्तला हूं, जहन्नम के अंगारों में क्यों मुब्तला हूं? और सुन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए मुब्तला होगा कि तूने वो जो पैसा रुपया दुनिया में दिया था वो तूने अल्लाह की रजा के लिए नहीं, वो अल्लाह के खर्च का अल्लाह की रजा के लिए नहीं, अल्लाह के दीन के लिए नहीं, अल्लाह के नबी के लिए, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी के लिए नहीं, बल्कि यूं दिया था। क्यों? इसलिए कि तेरा नाम दुनिया के अंदर हो कि फलाने ने 500 रुपए उसने फला को दिए हैं, फलाने ने 500 रुपए फला को दिए हैं। और आओ मैं सहाबा के दौर में लेके चलता हूं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो अपनी ज़कात किस तरह से अदा किया करते थे। वो रात की अंधेरी
تراویحوں میں, رات کی تاریکیوں میں یہ کہہ کر نکل جایا کرتے تھے, اے اللہ صحیح آدمی کو ملا نا, اے اللہ میں اپنی زکات کو ادا کر رہا ہوں. آج مسلمان نہ جانے کس کس طرح کی ویڈیو بناتا ہے اور کس کس طرح کی جو ہے فنکشنیں کرتا ہے میرے محترم بزرگوں دوست, لیکن پھر بھی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کے دین کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ دیکھو مرد حضرات میں تو شروعات ہوگی. 100 روپے ہمارے یوسف بھائی انہوں نے سب مرحوم احسان صاحب کے لیے دیا. باری تعالیٰ ان کے 100 روپے کو بہت قبول فرمائے, جائز تمنا کو جائز ارادہ کو پورا فرمائے. اللہ رب العزت گھر والوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میری مائی بہنوں میں سے کون ہے ایسا اللہ کے بندے, اللہ کا شیر جو یوں کہے میں اللہ کی رضا کے لیے 100 روپے اللہ کے دین میں خرچ کر رہی ہوں. اور ہاں اپنے مرحوموں کے نام کا, کسی کا شوہر نہیں ہے اپنے شوہر کے نام کا, کسی کا والدین نہیں ہے اس کے والدین کے نام کا, کسی کے بچے نہیں, کسی کا انتقال ہو گیا بھائی کا اس کے نام کا, کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا اس کے نام کا. اور ہاں آج یہ دنیا اتنی بدل چکی ہے اور اتنی مملوع ہو چکی ہے کہ آج یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی قسم, اللہ کی قسم, یہ دنیا صرف جو ہے کمانے اور کھانے کی رہ گئی ہے. اللہ کے گھر کے لیے کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستو, تبھی تو اللہ کی لعن طعن اور ہمارے اوپر مصیبتیں شکار ہو رہی ہیں. جس طرح سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اے مسلمان, تو اپنے اوپر مصیبت خود ظاہر کر رہا ہے, تو اپنے اوپر مصیبت خود لاحق کر رہا ہے, تو اپنے اوپر مصیبت خود لا رہا ہے, تو اپنے اوپر مصیبت خود حائل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا میں خرچ نہ کر کر, اللہ کے دین میں خرچ نہ کر کر, اللہ کے نبی پر خرچ نہ کر کر, اس لیے تو اپنے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو تو اللہ رب العزت کے جو نہیں بلکہ ماشاءاللہ دوسرے نوجوان بھی, کیا نام بولنا, نانی نانا مرحوم صالح صاحب کے لیے 100 روپے اور دیا. ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے 100 روپے کو بہت قبول فرمائے. بھائی میری مائیں بہنیں نہیں, اللہ ماشاءاللہ میری مائیں بہنیں بھی دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی ہے. ہمارا نوجوان طبقہ تو اللہ کی قسم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. لیکن ہاں اے اللہ کی بندی, اللہ کے شیرنی, اگر تو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بدل بھی دے گا اور اللہ رب العزت اس کا تجھے اجر و انعام بھی دے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, میں نے ابھی آپ سے صرف 2 باتیں کہی تھی کہ اس بستی کے اندر 100 گھر ہوں یا 150 یا 200 گھر ہو, یہ بستی صرف 50 یا 60 روپے جمعرات میں 10 کسی سے 20 کسی سے اور 5 یا 4 گھر بھجواتے ہیں. اور بستی کے اندر کیا مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ میں تو الحمدللہ یہ جانتا ہوں کہ تمام بستی والے مسلمان ہیں, لیکن مسلمان کے نام پر دل ان کے اندر موجود نہیں ہے, بزدلی ان کے اندر موجود ہے. اور ہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستو, کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے گھر میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل کے اندر بزدلی ہے. اللہ رب العزت کے گھر میں خرچ کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے, اللہ کے دین میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور باہر نکل کر دیکھا جاتا ہے جب شراب خوری کے اڈوں پر کھڑے پاتے ہیں, جب زناکاریوں کے اڈوں پر کھڑے پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی یہی بات ہے. ہر مسلمان اسی طریقے سے اپنے کام کو انجام دیتا ہے, اسی طریقے سے اپنے کام کو انجام دے رہا ہے. اور ہاں اگر ہم 10-20 روپے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے پہنچائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس گھڑی میں ہمارے پیسے کو قبول فرمائے گا. اور اللہ رب العزت اس پیسے کو نہیں بلکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے قدم میں مبارک اٹھنے کو بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اور ہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس لیے تمام حضرات کو میں آپ کو ایک بات بتلا رہا تھا, اس بات کو عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وَمَا أَصَابَكُم
من मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कि इंसान ये कहता है मेरे पास अल्लाह की तरफ से मुसीबत है, मुझे अल्लाह ने मुसीबत में घेर रखा है। और ना मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने मुसीबतों में नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे मुसीबतों में नहीं घेर रखा, बल्कि ये खुद मुसीबतों में आया हुआ है। ये खुद मुसीबतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ से नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसके ऊपर मुसीबत खुद ही ये लाता है। क्यों? इसलिए कि जब ये अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, जब ये अल्लाह के दीन पे खर्च नहीं करता, और हाँ जेब के अंदर पैसा मौजूद है, लेकिन मदारिस वाला अगर इसके पास कोई आ गया तो कहता है कि मेरे पास पैसा मौजूद नहीं है, मेरे पास रकम मौजूद नहीं है। और मसाजिद में अगर कोई चीज बोल दी उसको जो है लान तान करता है, उसको जो है टाइम पर टाइम जो है देता रहता है, वादा खिलाफी करता रहता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे ये माल तूने अगर मेरे लिए वाक़अतन खर्च करना है तो कर दे, वरना याद रखे मुसलमान, इस माल को मैं तेरे कहीं खर्च न करने दूंगा। इस माल को मैं तेरे थानों में, इस माल को मैं तेरा दीवानों में, इस माल को मैं तेरा लड़ाइयों में, इस माल को मैं तेरा डॉक्टरों के पास खर्च करने पर मजबूर कर दूंगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी माए बहनों, तमाम हजरात इंशाअल्लाह पहुंचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।